ओम शांति 9/6/2021 आजिर साकार महावाक्य परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे बाबा आसिछंती सारा दुनियारू विकारर अग्नि लिभाई समस्तंकु शीतल कराइबा पाई ज्ञान रूपक वर्षा ही शीतल करिदे थाए। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा आसिछंती सारा दुनियारू विकारर अग्नि लिभाई समस्तंकु शीतल कराइबा पाई ज्ञान रूपक वर्षा ही शीतल करिदे थाए। आजिर प्रश्न अछि केउ प्रकारर अग्नि सारा दुनिया को जलाउछि? केउ प्रकारर अग्नि सारा दुनिया को जलाउछि? उत्तर काम विकारर अग्नि सारा दुनिया को जलाउछि। समस्ते काम रूपक अग्नि रे जली कला होई जाइछंती। बाबा ज्ञान वर्षा करी समस्तंकु शीतल कराउछंती। जेपरी वर्षा हेबा द्वारा धरित्री शीतल होई जाई थाए सेहीपरि ज्ञान वर्षा हेबा द्वारा 21 जन्म पाई तुमे शीतल होई जाउछ। कौनसी प्रकारर विकार रूपी अग्नि रहु नाही। तत्व मध्य शत प्रधान होई जाउछि। केही भी आउ अग्नि रे जलिबे नाही। ओम शांति। आत्मिक संतान माने कहार स्मृति रे बसिछंती? निश्चित निजर आत्मिक पितांक स्मृति रे बसिछंती। आत्मा निजर परम पिता परमात्मांकर स्मृति रे बसिछि जे आमको आत्मिक पिता आसी सतेज करी शीतल कराइबे। काहेकिना कामचिता द्वारा भारतर एभली जराजीर्ण अवस्था होइछि। गीत मध्य गाउछंती जे अग्नि को लिभाओ। केउ अग्नि को? कामाग्नि को। अग्निर ताप अधिक होई गले मनुष्य मरि जाई थांती। एही कामाग्नि द्वारा भारत एकदम जेपरी जली जाइछि। सेथिपाई तो आत्मा माने बाबांको मने पकाउछंती जे आसे शीतल कराओ। वर्षा हेबा द्वारा शीतलता आसी थाए। धरित्री शीतल होई जाई थाए। एहा तो हेला ज्ञानर वर्षा। बाबा थरे मात्र आसे एते शीतल कराउछंती। एते संपत्ति देउछंती जे सत्य जुगरे कौनसी प्रकार वस्तुर उत्कंठा रहु नाही। तुमे अधा कल्प उत्कंठारे रही आसीछ जे बाबा आसी शीतल कराइबे। तेणु पतित पावन बाबा आसी आमको शीतल कराउछंती। एही ज्ञान वर्षा द्वारा भारत अथवा सारा दुनिया शीतल हेउछि। तुमे स्वर्गर मालिक होई जाउछ। मनुष्य मरिगले कही थांती स्वर्गवासी हेला। सेमाने तो केवल कथा कही मुख मिठा करुछंती। तुमे जानिछ जे एबे स्वर्गर स्थापना हेउछि। बाबा आसिछंती एही ज्ञान वर्षा करुछंती। एही शीतलतार प्रभाव 21 जन्म पर्यंत रही थाए। सेठारे ना वर्षा ना कौनसी प्रकार वस्तुर इच्छा रही थाए। सर्वदा बसंत ऋतु ही होई थाए। सेठारे कौनसी भी प्रकारर दुख रही न थाए। सूर्य मध्य शतप्रधान अवस्थारे थांती। से मध्य केबे निजर ताप देखाई न थांती। तुमे सारा विश्वर मालिक होई जाउछ। एबे तो तुमे गोलाम हटना। गाउछंती मो गोलाम तुमर। बाबांको मने पकाउछंती। एबे बाबा कहउछंती तुमर सेबारे मु आसी तुमर गोलाम होइछि।
ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଅନ୍ୟର ପତିତ ଦେଶ ପତିତ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର, କଳି ଯୁଗକୁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବେ। ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିବେ, ଅଥବା ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ ନିଜେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛ, ପୁଣି ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ତୁମର ବାଜୁଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ବିରାଟ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଚୁଟି ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ପୁଣି ଶୂଦ୍ରରୁ ଦେବତା, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଗାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାୟ ନମଃ। ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ବଂଶାବଳୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ କେତେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଦ ମିଳୁଛି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପବିତ୍ର କରାଉଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ୁଛ। ଭାରତରେ 21 ପିଢ଼ିର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ପିଢ଼ି ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପକାଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଏଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ ଯେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତୁମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ବେହଦର ସୁଖ ଥିଲା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମହିମାର ଗାୟନ ହୋଇଛି। ଏକ ଓଙ୍କାର, ନିରାକାର, ନିରଅହଙ୍କାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ସେମାନେ କେବଳ ନିରହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟତମ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ତାର କେତେ ନିଶା ରହିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ପଦବୀର ନିଶା। ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମର ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ାର ନିଶା ରହିଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଗୁଳି ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ, ତେବେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବ। କେହି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ ଏହାପରେ କୌଣସି ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ପାଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ।
लक्ष्मी नारायण अतीतरे निश्चित एही पाठ पढ़िथिले, राजयोग शिखिथिले, तेणु महाराजा महाराणी होइछन्ति। राजयोग तो प्रसिद्ध अटे। स्वर्गवासी हेबा पाई परम पिता परमात्मा आसी राजयोग शिखाउछन्ति। कहुछन्ति मध्य तुमे अतीतरे एभली कर्म करिथिल, सेथिपाई एहिपरि होइछ। तुमे जानिछ एही जन्मरे आमे एभली कर्म शिखुछु जहा द्वारा भविष्यत 21 जन्म पाई राज्य करिबु अथवा स्वर्गरे विराजमान हेबो। जेपरि राजा राणी सेहीपरि प्रजा मध्य हेबे ना। राजधानी स्थापना हेउछि ना। बाबा आसिछन्ति राजधानी स्थापना करिबा पाई। पुणी तुमे जाई 21 जन्म पालना करिब। तुमे 63 जन्म तो दुख भोग करिछ, से सबु समाप्त होइजिब। भारत ही स्वर्गतुल्य कुहा जाई थाए। एबे तो नर्क होई जाइछि। सृष्टि केते बदली जाइछि। सेही राजत्व केउआड़े चलीगला। रावण राज्य आरंभ हेबा द्वारा पुणी तुमे पतित होई जाइछ। बाबा कहुछन्ति तुमे निजर 84 जन्मर चक्र को जानि नाह। एबे तुममानंकु बारंबार बुझा जाउछि। तुमे 84 जन्मर चक्र पूरा करिछ। वर्तमान एहा तुमर अंतिम जन्म। एबे पुणी थरे तुमको निजर संपत्ति नेबाकु हेब। तुमे अधिक समय मुक्ति धामरे बसी पारिबो नाही। तुमर अभिनय ऑलराउंड अटे। एही भली अनेक अछंती जेउमाने सत्य जुगरु नेई द्वापर कलिजुग पर्यंत मध्य मुक्ति धामरे रही थांती। एहीपरि कुहाजिब नाही जे एठाको आसिबा अपेक्षा मुक्ति धामरे रहिबा भल। एहा तो जेपरि मशा सदृश जीवन होइगला, आसिला एवं गला। मनुष्य मानंकर महिमा गान करा जाई थाए। एही मंदिर काहार अटे? जो माने आरंभरु अभिनय करि आसिछन्ति तांकर ही स्मारकी तियारी होई आसुछि। जो माने पछरे आसुछन्ति तांकर स्मारकी अछि कि? किछि भी नाही। तुमर केते स्मारकी रहिछि? तुमे सबुठारु अधिक समय अभिनय करुछ। तुमे निजर प्रारब्ध पूरा करी जेबे भक्ति मार्ग को आसुछ तेबे पुणी तुम निजर स्मारकी तथा शिव बाबांकर मंदिर तियारी आरंभ हेउछि। एहा परे अन्य सबु धर्म स्थापना हेउछि। तुमे निजर इतिहास भूगोल को मध्य जानिछ एवं सबु धर्मर आत्मा को मध्य जानिछ। एहा 84 जन्मर सीढ़ी अटे। प्रथमे आमे स्वर्ग को जाउछु, पुणी तलकु किपरि ओल्हाउछु एकथा तुम बुद्धि रे अछि। प्रत्येक जन्मरे भिन्न भिन्न नाम रूपधारी मित्र संबंधी आदि मिली थांती। ड्रामा रे तुमर एही सबु अभिनय पूर्वरु ही निर्धारित होइछि। एहा बेहद्र ड्रामा अटे जहा कल्प पूर्व भली पुनरावृत्ति हेउछि। तुमे जानिछ जे आमे देवी देवता थिलु जो माने कि वर्तमान 84 जन्म ने शूद्र होइछन्ति। पुणी थरे आमे देवी देवता हेबो। मनुष्य माने तो कहि देउछन्ति आत्मा ही परमात्मा। वास्तव रे एहा ही हम शोर अर्थ अटे। सेमाने पुणी कहि देउछन्ति जे आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। राति दिनर फरक रहिछि ना? ना, राति दिनर फरक रहिछि ना? तुमे एबे ए सबु कथा जानिछ। तुमे एबे पांडव होइछ। कौरव पांडव भाई भाई थिले ना? एबे बाबा मिलिछन्ति, तेणु तुमे कौरवरु
पांडव होइछ। बाबा तुमको दुखरु मुक्ति करी मार्गदर्शक साजी घर को नहीं जाउछंती। घर विषय तो काहाकू जना नाही। सेमाने कहउछंती आत्मा ब्रह्मरे लीन होई जीव। तेबे ताहा कण घर हेला? घरे तो समस्ते रही थांती, ताको निर्विकारी दुनिया कुहा जाउछि। एबे तुमे जानुछ आमे निराकारी आत्मा निराकार दुनिया रे बिंदु भले निवास करि थाउ। सेठारे मध्य निराकारी वृक्ष रहिछि। एही परि ही ड्रामा रचना होइछि। वर्तमान बीज एवं वृक्ष को जानिबाकु हेबो। एहार नाम ही हेउछि भिन्न भिन्न प्रकार धर्मर वृक्ष। एहा मनुष्य सृष्टि अटे। एहार बीज रूप बाबा अटंती। केते विभिन्नता रहिछि। एठारे प्रत्येक धर्मावलंबींकर चरित्र अलगा। एठारे मध्य जनकर चरित्र अन्य जनक सहित मिसी न थाए। एही परि ही ड्रामा तैयारी होइछि। एकथा बाबा ही बुझाउछंती जे एही कल्प वृक्षर आयुष्य 5000 वर्ष। मनुष्य अभिनेता अटंती। एठाकू अभिनय करिबाकू आसुछंती। एहा एक रंगमंच अटे। आलोक देबा पई एठारे सूर्य चंद्र आदि रहिछंती। ये कौनसी देवता नुहंती। एमाने तो बती अटंती, किंतु सेवा करुछंती। सेथिपाई देवता बोली कहि देउछंती। वास्तव रे देवता माने कौनसी सेवा करू नाहंती। सेवा तो बहुत संतान करुछंती। बाबा आज्ञाकारी सेवाधारी अटंती। पिला माने दुखी हेउथिबारु बाबांकर दया आसुछि। तेणु बाबा बुझाइबाकू आसिछंती। तुम मानंकु पुणी थरे देवी देवता पद प्राप्त कराइबाकू आसुछि। प्रत्येक निजर आरोहण अवरोहण कला प्रत्येक जिनिसर आरोहण अवरोहण कला होइथाए। पुराना दुनिया को तमो प्रधान, नुआ दुनिया को शतो प्रधान कुहा जाई थाए। प्रत्येक जिनिस नुआरो पुराना होइथाए। आत्मा कहूछि एही शरीर मध्य तमो प्रधान पतित होई जाइछि। सत्य जुगरे आत्मा और शरीर उभय शतो प्रधान थिला। सेठारे एते परिश्रम करबाकू पड़ू नथिला। आत्मा को एबे ज्ञान मिलुछि। स्मृति आसीछि जे आमे 84 जन्म नेउछु। एही रहस्य अविनाशी बाबा बुझाउछंती। दुखरे बाबांको ही स्मरण करुछंती। दुख हर्ता दया कर हे दुख हर्ता सुख करता। भारत ही सबुठारु सुखी होइथिला। अन्य देश गरीब परि पवित्र होई पारिबो नाही। अन्य देश भारत परि पवित्र होई पारिबो नाही। एबे बाबा तुम मानकर झूला अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा भरपूर करुछंती। एभली बाबांको केबे देखिछ? कहउछंती पिला माने तुम पाई वैकुंठ उपहार स्वरूप आनिछि। तुमे स्वर्गवासी थिल, एबे पतित नरकवासी होई जाइछ। तुमे माने विकारग्रस्त होई नथान जेउ माने विकारग्रस्त होई नथांती से माने को पवित्र कुहा जाई थाए। सत्य जुगरे संपूर्ण निर्विकारी हेबे। एही समय रे संपूर्ण विकारी होई जाइछंती। बाबा कहउछंती तुमे मध्य संपूर्ण निर्विकारी थिल, एबे संपूर्ण विकारी होई जाइछ। पुणी बाबांको स्मरण करिबा द्वारा संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाइबाकू हेबो। अक्षर देख केते सुंदर अटे। मन मना भव मोते स्मरण कर, तेबे तुमे तमो प्रधान रु सतो प्रधान होई जीव। मु सर्वशक्तिमान अटेना, मोते स्मरण कर। बाबांक स्मृति को चाहे
ଯୋଗର ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ହିଁ ଯୋଗର ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ାର ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ଆଦିର ସଂସ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଝୁଲା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଭରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଝୁଲା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଭରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ଦେବତାପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଉଦାସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ଉଦାସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ପତିତ ସଂକଳ୍ପ। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପତିତ ସଂକଳ୍ପ ବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଭସ୍ମ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୀଟାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ତାର ପତିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ, ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବା ମନୋବୃତ୍ତି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ପତିତ ପାବନୀ ଆତ୍ମାକୁ ପତିତ ସଂକଳ୍ପ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ପତିତ ପାବନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା। ନିଜର ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।